Welcome to the new era of Photon brand. Dibawa masuk oleh TCY Motors Sdn Bhd. Guys, this is the new van. Kalau kita makan bisnes ke apa, family besar, this van yang dipanggil sebagai Photon View CS2 boleh muat 9 penumpang. Anda percaya? Come, let me show you one by one. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
7, 8 dan the driver sebagai penumpang ke-9. Let me give you a tour macam mana advantage untuk bis kita menerima sebuah van macam kereta Photon View CS2 ni. First thing, kalau kita lihat slide-nya ni, it's really easy to close and open. Cuma tu saja. Kalau orang tertua apa, orang ada masalah sakit kaki ke apa, they can just hold this area and naik ke atas. Now, let's talk about the inside. Let's see di dalam ni guys. Satu, ia luas. And the other thing, ia punya height sangat tinggi. That's why they call it as wide body high roof. Alright, that's why kalau bis kita duduk di sini kah, you will have a space, legroom space, apa lagi bagian kepala. You have a very good space. Dengan safety belt akan disediakan, 3-pin safety belt untuk menjaga keselamatan bis kita. Alright, the other thing, dah bercakap pasal keselamatan, you can see, that's ni macam sunroof. Well, actually, we can say it's a sunroof, but actually it's an emergency door. Emergency door bagian di atas, emergency door di bagian belakang, plus they give you ni a hammer di siringan ni. Di sana pun ada untuk memecah just in case of emergency, because you membawa at least 9 penumpang dalam ni, alright? Plus they give you even a fire extinguisher untuk menjaga keselamatan bis kita. Standard kalau bis kita balik kereta ni. Safety, diorang masukkan ADAS, dan departure warning, dan juga yang lainnya termasuk airbag juga di bahagian depan. Ni kalau ke Mirik KK, puas hati, banyak barang boleh muat. That's why kereta van Photon View CS2 ni, ia punya panjang saja is around 5,390mm, dan ia punya height is around 2,285mm. Logo Photon apa ni yang cantik, grill basi menunjukkan ia ni elegan. Ia punya lampung juga, you can change kepada headlamp biasa. Alright, so ini bertutup. But again, kalau lampung headlamp ini ditutup, ia akan menjadi daytime running light lah. Kirakan cuma tu. Kereta ini dimasukkan sebagai engine 2.0 liter turbocharged. It's a diesel engine yang mana kuasanya is around 135 kuasa kuda dengan 300 lebih Newton meter of torque. So cukup sebagai sebuah kereta diesel membagi power dalam apa jua jenis perjalanan. Now guys, jarang abang melihat sebuah van sebagai sebuah competitor brand baru yang membagi this kind of modern look di dalam sebuah van yang besar ni. One thing, kalau kita lihat, jarang kita ni melihat ada digital infotainment di bahagian tengah yang boleh mengkonek sama ada Android Auto ataupun iPhone Wi-Fi. Automatic transmission, usually it's manual, right? And the other thing, engine-nya diesel, usually kalau diesel ni bising bunyinya. But this one, when I start the engine, when you close the door, payah mesti kita akan mendengar, because ia punya soundproof ni membuatkan bising di luar tu menjadi senyap. Some button sini untuk memudahkan bis kita seperti lampung, aircon pun ada di sini kalau bis kita nak mau menekan dari sini. And of course, kalau bis kita akan menyimpan minuman apa, mesti ada ni tempat minuman apa. Now, berapa harganya? It's affordable. I don't want to say right now because selepas pelancaran nanti, iaitu pada 8 November, bis kita akan boleh datang kemari and test drive ataupun melihat lebih lanjut mengenai kereta ini, because memang sesuai untuk family, memang sesuai perniagaan, sesuai untuk pengangkutan juga. Dari TCY Motors Berhad, and probably you'll like it in the near future.